السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم روز کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دے، اسے ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بار بار بتا چکی ہوں، نون کے اوپر شد آ جائے گی یا میم کے اوپر شد آ جائے گی۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی آئے گی ہم فوراً سے ناک میں آواز لے جائیں گے۔ ان اللہ، لفظ اللہ کلام یہاں پہ پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ ان اللہ، لا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ لا یستحجی، جی یا کے نیچے کھڑی زیر اور اوپر مد بھی آ گئی ہے، مد منفصل ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گئی ہے، دوسرے کلمے میں حمزہ آئی ہے۔ مد متصل اور منفصل کے سمجھنے کا بہت ہی آسان ایک طریقہ ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہو، اسی حرف میں ہو تو یہ مد متصل ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور علیحدہ ہو، دوسرے لفظ میں ہو تو آگے ساتھ ہی ایک لفظ ختم ہوا ہے، ساتھ ہی پہلے حمزہ ہو دوسرے لفظ میں تو وہ مد منفصل ہوگی۔ دونوں کو 2.5 الف کے برابر، 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یاد نہیں کرنا، وہ غلط ہوگا، یضرب، یا این میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، 4 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، یہ 4 رولز ہیں اس کے پڑھنے کے کہ نون ساکن کے بعد اگر حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی میں سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اگر ادغام کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اس کے بھی 6 ہی ہیں، تو وہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کا مجموعہ یرملون ہے۔ این یضربا، تو یہاں پہ جو ہے ادغام ہو رہا ہے باغنہ، ادغام کا مطلب ہے ملا دینا، مدغم کر دینا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ڈال دینا، یعنی کہ ملا دینا اس میں۔ این یضربا، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ این یضربا مثلا ما، سا میں سیٹی نہیں کریں گے، سا اور سین کی آواز میں فرق ہوگا، سین سیٹی والا حرف ہے، تا سیٹی کے بغیر والا ہے۔ جب ہم تا کو ادا کریں گے ہمارے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان کا سرا آ جائے گا۔ نون، یہ دیکھیں آگے تنوین آ گیا ہے، تنوین کے بعد میم آ گئی ہے۔ میم جو ہے یہ بھی ادغام کے حروف میں سے ہے، یرملون میں سے، تو یہاں پہ باغنہ ادغام ہوگا۔ اور آگے ماں میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، مثلا ما، مثلا ما، بعودتن، بعو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور آگے پھر تنوین آ گئی، تنوین کے بعد فا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فا کن حروف میں سے ہے، کیا یہ اظہار کے حروف، حروف حلقی میں سے ہے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، نہیں، وہ اظہار کے حروف میں سے نہیں، پھر ادغام کے حروف میں ہوگا۔ ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جی، اس میں بھی فا نہیں آتا۔ اقلاب کا تو ویسے ہی اکلوتا با ہے، اور باقی سارا خاندان جو ہے نا وہ اخفا کی فیملی کا ہے، چھپا کے پڑھیں گے، ہائڈ کریں گے، یعنی کہ فا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے۔ اس کی چھوٹی سی نشانی یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے نیچے گول دائرے کا نشان لگا لیا کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے یہاں پہ چھپانا ہے۔ بعودتا فما، فما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ فما فوقها، وقف کی علامت، آخری حرف کو ساکن اور سانس توڑ دیں گے، ساکن ہو اگر آخری حرف
और फिर वैसे ही सांस तोड़ देंगे। अब शुरू से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرب مثلا ما بعودة فما فوقها फ़अम्मल्लज़ीना, मीम मुशद्दिद आ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले लफ्ज़ की दफ़ा भी बताया था। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी मीम के ऊपर शद आए या नून के ऊपर शद आए, हमने नाक में आवाज़ लेके जानी है। फ़अम्मल्लज़ीना, या साकिन पीछे ज़ेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आमानू, आमानू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़यअलमूना, आइन को हम वस्ते हलक से अदा करेंगे। मखारिज जो हैं मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बार बार निकाल के आपको बताए हैं। आप वो देखिए तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर उससे हेल्प मिलेगी। फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु, नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। मिर रब्बिहिम ने देखे नून साकिन के बाद रॉ आ गया है। नून साकिन और तनवीन के पढ़ने के 4 रूल हैं, वो मैंने आपको बार बार बताए हैं, इस वीडियो में भी बार बार बताए हैं। तो जी इधर जो रूल है वो इदगाम का है कि इदगाम को पढ़ने के भी 2 तरीके हैं, एक है बागुन्ना, एक है बिला गुन्ना। तो यहाँ पे जो है वो बिला गुन्ना हो रहा है, लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के मिलाएंगे। मिर रब्बिहिम, वक्फ की अलामत आ गई है, वक्फ़े जायज़ की, ठहर जाएंगे। अब पीछे से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं। वअम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, आगे पढ़ते हैं। वअम्मल्लज़ीना, मीम के ऊपर शद आ गई, मीम के ऊपर शद आए या नून के ऊपर शद आए, पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। वअम्मल्लज़ीना, या साकिन पीछे ज़ेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इधर भी वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। दोनों को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़यक़ूलूना माज़ा, यहाँ पे देखें मद्दे मुनफ़सिल आ गई, क्योंकि हमज़ा जो है वो दूसरे हर्फ में है। मुनफसिल को हम 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और इधर भी अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, 1 अलिफ के बराबर इधर लंबा करेंगे। माज़ा अरादल्लाहु, अरा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम के पीछे ज़बर आ गई, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा, खड़ी ज़बर आ गई, इसको 1 अलिफ के बराबर, और अलिफ पीछे ज़बर 1 अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मसाला, मसाला में देखें सा में सीटी नहीं करेंगे, 2 ज़बरें आ गई, वक्फ की सूरत में 1 ज़बर पढ़ेंगे। मीम जो है ये देखें कि मीम ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, जो कि आपके कुरान पाक जिस कुरान पाक पे आप पढ़ते हैं उसके साइड पे आपको ये हाशिया मिलेगा, या इधर मिलेगा या दूसरी साइड पे मिलेगा कि यहाँ पे ज़रूर ठहरना है। ये बात ख़त्म हो चुकी है अब यहाँ पे, अब अगली बात नई बात आगे शुरू होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ते हैं। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन, सा में सीटी नहीं करेंगे, या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। तनवीन आ गई है, तनवीन के बाद आ गई है वाव, वाव जो है यरमलून के हरूफ में से है, तो इसमें बागुन्ना मिलाएंगे, इदगाम करेंगे यहाँ पे। कसीरन व यहदी, यहदी में देखिए या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी
आगे बिही खड़ी ज़ेर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कसीरा सा में सीटी नहीं करेंगे। या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। और आगे देखें वक्फ़ की अलामत, 2 ज़बरें आ गई। वक्फ़ की सूरत में 2 ज़बरों में 1 ज़बर पड़ेंगे। वक्फ़ का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वक्फ़ का तरीका ये होता है कि अपने सांस को भी तोड़ दिया जाए और आखिरी हरफ को साकिन कर दिया जाए। अगर तो 2 ज़बरें हैं तो 1 ज़बर पड़ेंगे। इसके रूल्स स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगी। वक्फ़ करने की बहुत सी सूरतें होती हैं। यहाँ से पढ़ते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। आगे देखें वमा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। युदिल्लु बिही, बिही में देखें कि मद्दे मुनफसिल आ गई है। मद्दे मुनफसिल की मैंने आपको निशानी ये बताई थी कि हमज़ा जो है वो अगले लफ्ज़ के स्टार्ट में ही होगी। तो मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल को हम 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। या साकिन पीछे ज़ेर आ गई है, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तही नहीं हया फरमाता, ऐ यद्रिबा के वो बयान करे मसलन कोई भी मिसाल। कुफार ने कहा मिसालें बयान करना अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है। चूँकि मिसालों से एक कम फहम आदमी के लिए गैर वाज़े बात वाज़े रोशन और दिलनशी हो जाती है, लिहाजा फरमाया गया कि मिसालें बयान करना अगरचा मच्छर या इससे छोटी चीज़ की भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला की शान के खिलाफ नहीं है। कुफार क्या कहते थे कि रब की क्या शान है कि वो मक्खी और मच्छर जैसी चीज़ों की मिसाल दे। माज़अल्लाह मा बाऊदतन एक मच्छर की, फमाफ़ो कहा या इससे बढ़ के। फ़ाम्मल्लज़ीना आमनू पस जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमूना वो जानते हैं, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कि वो उनके रब की तरफ से हक़ है। उन्हें तो इस बात का यकीन है कि ये मिसालें जो हैं हमारे लिए वाज़े की गई हैं ताकि हमें समझने में, हमें सीखने में इजाफ़ा हो जाए। और चूँकि तब तो अरबी थे सारे जब कुरान पाक उतरा, और कुरान तो सारी दुनिया के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए राह हिदायत है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए ये कुरान करीम नाज़िल हुआ। तो इसमें हर एक यानी कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसालें मौजूद हैं। बार बार पढ़ी जाती है, बार बार इसकी तफासिर लिखी जाती हैं। हर ज़माने के लिहाज से कुरान की तफासिर लिखी गई हैं। लिखने वाले ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कुरान पाक की तफसीर मुकम्मल नहीं होती। वाम्मल्लज़ीना और जिन लोगों ने काफ़रू कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु अल्लाह ताला का क्या इरादा था, बिहाज़ा मसला इस मिसाल से। जिन लोगों ने कुफ़र किया वो कहते हैं अब ये भी कोई क्या मिसाल है बयान करने वाली, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, युदिल्लु बिही कसीरा, इससे बहुत से लोग जो है वो गुमराह हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह गुमराह करता है। वो लोग अपने कुफ़र और अपने गुनाहों की रविश इख्तियार करके उसकी दलदल में फंस के खुद ही गुमराही में धकेलते चले जाते हैं। अब जिसका दिल स्याह काला है उसको नूर की तरफ लेके भी आओ ना रोशनी की तरफ, तो वो स्याह का स्याह ही रहेगा अगर जब उस पर मोहर लग गई है। वयहदी बिही कसीरा, और इससे बुख्तू को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत फरमाता है। उनको पता है कि ये निशानियाँ, ये अलामतें ये हमारे लिए ही हैं, ये मिसालें हमारे लिए ही हैं, क्योंकि उनके दिल में नूर होता है, उनके दिल में समझने की ताकत मौजूद होती है। और जिनके दिल में ही समझने की ताकत नहीं है तो वो कभी भी ईमान वाले नहीं हो सकते। वमा युदिल्लु, और नहीं गुमराह होते भी इससे, इल्ला मगर फासिकीन, फासिक ही। अल्लाह तबारक व तआला इससे नाफरमानों के लिए ही गुमराही पैदा करता है। अब फासिक का माना क्या है? फासिक का माना नाफरमान है।
اور شرع شریف میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے تغابی، کہ مسلمان کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اسے برا بھی سمجھتا ہے، پھر اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، وہ فاسق جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ دوسرا انہماک، گناہوں کا عادی ہو جائے لیکن گناہ کو گناہ سمجھے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے حجود، کبیرہ گناہوں کو کثرت سے کرے، گناہ کو درست سمجھے، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں فاسق سے تیسری قسم کے لوگ مراد ہیں، اور اب اس سے وہ لوگ ہدایت پائیں جو شراب کو، زنا کو عام سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے شراب جو ہے وہ حرام ہے، زنا حرام ہے، آج کل اس کی لت لگی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی گناہوں سے وہ زناکاری کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنے جو ہے وہ اپنے قول فعل سے کرتے ہیں، فعل سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی گندی بیماریوں سے بچائے۔ مولا کریم ہمیں کفر سے بچائے، ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلب